कुर्रम एजेंसी यानी ज़िला कुर्रम और ख़ुसूसन पारा चिनार में मुस्तकिल सिविल वॉर जैसी कंडीशंस क्यों हैं? एक ना ख़त्म होने वाली जंग पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर क्यों छिड़ चुकी है? क्या इसका कोई इख्तिताम है? क्या कोई मुस्तकिल सीज़ फायर तरक्की की तरफ कदम भी उठेगा? हम इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपके सामने 3 एंगल्स रखेंगे: हिस्टोरिकल एंगल, इंटरनेशनल एंगल और मॉडर्न एंगल के आज की लड़ाई यहाँ क्यों है। सबसे पहले इसके तारीखी पहलू पर, हिस्टोरिकल एंगल पर बात करते हैं। क्यूरस फेलोज 19वीं सदी के मिड में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, तो सिर्फ एक बड़ी ताकतवर रियासत नॉर्थ में ऐसी थी, नॉर्थ वेस्ट में, जिस पर कब्जा नहीं हो सका था। यह रंजीत सिंह की खालसा राज पंजाब अंपायर थी। ये इतनी बड़ी अंपायर थी कि अपने जौबन पर आज का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, पेशावर तक का खैबर पख्तूनख्वा, आज के पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब का हिस्सा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके इसका पार्ट थे। मशरिक में ये दरिया सतलुज तक और ऊपर नॉर्थ में दरिया जमुना के एक किनारे तक फैली हुई थी। रंजीत सिंह की मौत के बाद 1849 में 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब राज पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों की अफगानों से कई जंगें हुई, जिन्हें एंग्लो अफगान वॉर्स कहते हैं। इनके नतीजे में कुछ और इलाके भी अंग्रेजों ने अफगानों के कब्जा करके ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिए। ये इलाके पंजाब अंपायर के ऊपर नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं। 1893 में 1893 में अफगान बादशाह अब्दुर्रहमान खान ने अफगान बॉर्डर तय किया, तो ड्यूरन लाइन जिसे अब कहते हैं, ये नए इलाके एजेंसीज के नाम से ब्रिटिश इंडिया का ऑफिशियल हिस्सा बन गए। जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं कि ये इलाके बाजोड़ एजेंसी, उसके नीचे खैबर एजेंसी, फिर कुर्रम, मोहम्मद और अकज़ई, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान हैं। इन्हें शामिल करने के बाद ब्रिटिश इंडिया उस दौर की सबसे बड़ी अंपायर रशियन अंपायर के बिल्कुल आमने सामने आ गई। सिर्फ एक 8 मील चौड़े वखान कॉरिडोर के बाद रशियन अंपायर थी और मगरबी साइड पर अफगानिस्तान एक बफर जोन था। यानी 2 अजीम राइवल्स, 2 बड़ी अंपायर्स आई बॉल टू आई बॉल आ चुकी थी। अंग्रेजों को यकीन था कि रशियंस गर्म पानियों तक आने के लिए हिंदुस्तान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, और जब भी हमला करेंगे अफगान साइड से ही करेंगे, क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि उनकी अजीम ब्रिटिश इंडियन अंपायर का ये हिस्सा, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो है, ये सबसे वीक पॉइंट है, उनका कमजोर हिस्सा है। तो साथियों, यही इस इलाके की वो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू की, इस एरिया को। वो इस तरह के पहले तो नवंबर 1901 में 1901 में वायसराय हिंदुस्तान लॉर्ड कर्जन ने हजारा, पिशावर, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान को पंजाब से अलग करके एक नया सूबा बना दिया। इसे जियोग्राफी के एतबार से शुमाल मगरबी सरहदी सूबा कहा जाने लगा, और उर्फ़े आम में इसे सूबा सरहद कहते थे, NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इस सूबे को अंग्रेज सरकार ने एक डिप्टी कमिश्नर के जरिए चलाना शुरू किया। इसके ऊपर की 7 एजेंसीज में अंग्रेजों ने एक पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया और डायरेक्ट सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट से इसे चलाया जाने लगा। यानी एजेंसीज को किसी सियासी बंदोबस्त का हिस्सा नहीं बनाया गया, ना सूबा सरहद का हिस्सा बनाया गया। यूं ब्रिटिश इंडिया की अंग्रेज सरकार ने इस सारे इलाके और अफगानिस्तान को अपनी अंपायर के लिए एक बफर जोन के एंगल से देखना शुरू किया, और इसी तरह उसे चलाया जाता रहा। सिक्योरिटी का लफ्ज इन इलाकों के साथ जुड़ गया। रूलिंग क्लास का यही सिक्योरिटी माइंडसेट, एलीट्स का ये माइंडसेट इस इलाके की तवील पसमानदगी की एक वजह है। जब भी हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स हुई, अंग्रेज दौर में तरक्याती काम हुए, तो ये इलाके एजेंसीज महरूम रहीं, क्योंकि यहाँ कोई सियासी नुमाइंदगी थी ही नहीं। एक पॉलिटिकल एजेंट नुमाइंदगी तो कर रहा था, लेकिन ये अवाम का नुमाइंदा नहीं था, ये सरकार का नुमाइंदा था। मसलन 20वीं सदी के शुरू में ही हिंदुस्तान में नहरों और सड़कों का जब जाल बिछाया जा रहा था, तो ये गैर बंदोबस्ती इलाके, ये एजेंसीज इससे महरूम रहीं। फिर 1909 में जब हिंदुस्तान में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हो रही थी, तो एजेंसीज को इसका हिस्सा नहीं मिला। इसके बाद 1919 में 1919 में मैंटफोर्ड रिफॉर्म्स हुई, तो इनका हिस्सा भी कबायली एजेंसीज तक नहीं पहुंच सका। ये दोनों रिफॉर्म्स हिंदुस्तान भर में लोकल गवर्नमेंट्स, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर कर रही थीं, लेकिन कबायली एजेंसीज इससे मुस्तकिल महरूम रखी जा रही थीं। इन 2 रिफॉर्म्स की मिसालों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि आखिर क्यों ये एजेंसीज सियासी, समाजी और तालीमी हवाले से, इवन मुआशी हवाले से बाकी हिंदुस्तान से पीछे रह रही थीं, और बल्कि रखी जा रही थीं।
हालांकि इन इलाकों के लीडर्स मुसलसल ब्रिटिश हुक्मरानों से और हिंदुस्तान की सियासी जमातों से राब्ते कर रहे थे। वो अंग्रेज सरकार से, मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से, तीनों से जाकर मिलते थे और मुतालबात करते थे कि हमारे लोगों को भी रिफॉर्म्स में हिस्सा दिया जाए, हमें भी बाकी हिंदुस्तान के मुकाबले में तरक्की दी जाए। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये सब करते करते साथियों 1947 आया, 1947, और हिंदुस्तान तकसीम हो गया। ये इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए। अब बजाय इन इलाकों को सूबा सरहद में NWFP में शामिल करने के, किसी सियासी बंदोबस्त में लाने के, पाकिस्तान ने भी अंग्रेज के पॉलिटिकल एजेंट सिस्टम ही को जारी रखा। पॉलिटिकल एजेंट ही यहाँ के लोगों को FCR के एक काले कानून के तहत डील करता रहा। इस कानून के मुताबिक पॉलिटिकल एजेंट ही यहाँ के स्याह सफेद का मालिक था। दूसरे अल्फाज में वही कानून था। यहाँ पाकिस्तान बनने के 71 साल बाद, 71 ईयर्स के बाद फिर एक अच्छी तब्दीली आई। वो ये कि 2018 में, 2018 में इन इलाकों को सूबा सरहद का, जो कि 2010 में खैबर पख्तूनख्वा हो चुका था, उसका हिस्सा बना दिया गया। इन इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्जर अभी मैच्योर नहीं हो सका, लेकिन ये उस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा जरूर बन गया है जिसमें इसे बाकी इलाकों के साथ आगे बढ़ाना अब मुमकिन हो पाएगा। लेकिन एक सदी से ज़्यादा अरसा इन एजेंसीज को पॉलिटिकल प्रोसेस से जो बाहर रखा गया है, उसका जो नुकसान हुआ है वो चंद साल में पूरा होने वाला तो नहीं है। गुज़श्ता बरसों में इन एजेंसीज में सबसे ज़्यादा नुकसान जिस इलाके का हुआ वो है कुरम एजेंसी, और इसकी एक वजह है यहाँ की डेमोग्राफी। ज़िला कुरम को 3 हिस्सों में, अपर, सेंट्रल और लोअर कुरम में तकसीम किया जाता है। इसकी कुल आबादी 7,85,000 से कुछ ऊपर है। यहाँ तूरी, बंगश, मंगल और मकबल समेत बहुत से कबाइल आबाद हैं। कुरम एजेंसी जो ज़िला कुरम कहलाता है, इसकी आबादी का 43%, 43% हिस्सा अहले तशी मसलक के लोगों का है, जबकि 57%, 57% अहले सुन्नत है। अहले तशी कबाइल ज़्यादातर अपर कुरम में, यानी अफगानिस्तान के नज़दीक तरीन इलाकों में आबाद हैं, जिनमें पारा चिनार सबसे अहम है। जबकि सेंट्रल और लोअर कुरम में ज़्यादा आबादी अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले कबीलों की है। इसी डेमोग्राफी की वजह से 1980 की दहाई में, 1980s में यहाँ के मसाइल ने एक नया टर्न लिया, क्योंकि दुनिया में एक नई ग्रेट गेम शुरू हो चुकी थी जिसमें अपर कुरम की टिप पारा चिनार बहुत अहमियत इख्तियार कर गई थी। ये इस कहानी का, इस सानहे का दूसरा एंगल है। कुरम एजेंसी में अनरेस्ट का इंटरनेशनल एंगल ये है कि ईरान सऊदी प्रॉक्सी वॉर, जिसे शिया सुन्नी फिरका वाराना फसादात भी कहा जाता है, इसका पाकिस्तान में आगाज कुरम एजेंसी से हुआ था। यहाँ शिया सुन्नी मुनाफरत एक सदी से जारी थी, लेकिन 79 में इसने एक इंटरनेशनल रुख इख्तियार कर लिया। हुआ ये कि 79 में ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी ने रज़ा शाह पहलवी का तख्ता उलटकर वलायतुल फ़क़ीह मजहबी इनकलाबी हुकूमत कायम कर दी। यह हुकूमत पूरी इस्लामी दुनिया को अपनी लीडरशिप में लाने के ख्वाब देख रही थी। दूसरी तरफ सऊदी बादशाह मक्का मदीना के खिदमतगार होने के बायस खुद को पहले से पूरी मुस्लिम दुनिया का जायज़ और वाहिद लीडर समझते थे। तो ऐसे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्लिम दुनिया पर असर के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए ज़बरदस्त प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई। इसके लिए दोनों ने हर मुस्लिम मुल्क में अपने अपने हम मसलक लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया। दोनों ने अपने हामी मसालक के मदारिस को फंड्स देना शुरू किए और नौजवानों को तालीमी स्कॉलरशिप्स देना शुरू किए। यानी सऊदी अरब ने सुन्नी ग्रोह से ख़ास तौर पर सल्फ़ी मकतबा फ़िक्र के लोगों को साथ मिलाना शुरू किया और शिया पॉपुलेशन पर ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। इसमें कुरम एजेंसी सबसे पहले मैदान जंग बनी। वो इस तरह के इन्हीं बरसों में 80 की दहाई के शुरू में ही अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ अमरीकी, सऊदी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ताउन से अफगान जहाद शुरू हुआ। इसमें लड़ने के लिए पूरी अरब वर्ल्ड से और खुसूसन पाकिस्तान के इन्हीं शुमाल मगरबी इलाकों से सादा लौ नौजवानों को जहाद के नाम पर अफगानिस्तान भेजकर अमरीकी ग्रेट गेम का ईंधन बनाया जाने लगा। ये नौजवान तकरीबन सारे के सारे अहले सुन्नत मसलक की मुख्तलिफ शाखों, अहले हदीस, देवबंद और सल्फ़ी स्कूल ऑफ थॉट से आते थे। फिर ये तमाम जंगजू नौजवान जब अफगानिस्तान में लॉन्च किए जाते थे तो इसके लिए कुरम एजेंसी का इलाका पारा चिनार एक आइडियल लोकेशन थी, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान का मरकज़ काबुल सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर था। फिर ये इलाका एक चूंच की तरह अफगान सरजमीन के अंदर पैवस्त दिखाई देता है, यानी इसके 3 अतराफ 3 अफगान सूबे हौस्त, पख्तिया और नंगरहार हैं। इन अफगान सूबों में अहले सुन्नत मसालिक के वो लोग सबसे ज्यादा थे जो अफगानिस्तान में जहाद के नाम पर सोवियत रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। ये एक आइडियल लोकेशन बन जाती थी जहां से अफगानिस्तान में
پاکستان سے سوویت فوجیوں اور ان کے حامیوں کے خلاف اٹیکس لانچ کیے جاتے تھے اور لوگوں کو یہاں سے وہاں بھیجا جاتا تھا، ایک لانچنگ پیڈ تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب یہاں سے کرم کے علاقے سے اٹیکس لانچ کیے جاتے تھے تو افغانستان کی طرف سے سوویت فورسز اور ان کے افغان اتحادی انہی علاقوں پر، کرم ایجنسی پر اور پاڑا چنار کی طرف بمباری کرتے تھے۔ جیوگرافیکلی آپ جان چکے ہیں کہ اس ٹپ پر چونکہ شیعہ آبادی زیادہ تھی سو ان کا نقصان سب سے زیادہ ہو جاتا تھا۔ ایک طرف سے سوویت روس فائر کرتا تھا اور دوسری طرف سے عرب و عجم سے آئے ہوئے سعودی امریکی بیک جنگجو حملے کرتے تھے۔ درمیان میں یہاں کی شیعہ آبادی بری طرح پس جاتی تھی، جو کہ سوویت روس کے خلاف گریٹ گیم میں نظریاتی طور پر شریک نہیں تھی۔ یہاں کے شیعہ لیڈرز اور آبادی افغانستان میں لڑنے کے لیے جانے والے قافلوں کے پھر خلاف ہو گئے اور کئی مرتبہ یہاں سے گزرنے والے قافلوں پر اٹیک کرنے لگے کہ وہ یہ راستے استعمال نہ کر سکیں۔ لیکن یہ راستہ تو جنرل ضیاء الحق کے مارشاء اللہ میں اسٹریٹجک لوکیشنز میں اہم ترین تھا۔ سو جنرل ضیاء الحق نے بھی کالونیل انگریزوں کی طرح سیاسی کے بجائے اسٹریٹجک فیصلہ کیا اور اس علاقے کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہی ڈیل کیا جانا جاری رکھا۔ 1986 میں رپورٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کرم ایجنسی کو جنگجوؤں کی مستقل بیس میں بدلنا چاہتی ہے۔ یہ بات اہل تشیع قبائل کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کے اہم ترین گروپ توری قبائل نے ہتھیار اٹھا لیے اور یہاں سے گزرنے والے جنگجوؤں پر حملے شروع کر دیے۔ شدید جھڑپیں ہونے لگیں۔ ایران نے شیعہ مسلک کے لوگوں کی سفارتی اور مالی مدد کی اور سعودی عرب پہلے سے سنی مجاہدین کو اربوں ڈالرز کی فنڈنگ دے رہا تھا۔ افغانستان میں سوویت روس کے خلاف تو جنگ تھی ہی، لیکن اب کرم ایجنسی میں بھی سعودی ایران پروکسی وار باقاعدہ لڑی جانے لگی۔ فرقہ وارانہ لڑائیوں کا یہ سلسلہ وقفے سے تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا۔ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1987 میں عرب جنگجوؤں کی جگہ مقامی اور افغان فائٹرز کو توری قبائل پر حملوں کے لیے بھیجا بھی۔ توری جنگجوؤں نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ 2 ہفتے تک شدید لڑائی ہوتی رہی جس میں توری قبائل کے 52 جبکہ مخالف گروپس کے 120 لوگ مارے گئے۔ اس لڑائی میں کم از کم 14 دیہات جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پیچیدہ جغرافیے، کالونیل مسائل، پسماندگی، وسائل کی کمی اور اب مذہبی منافرت، ان سب نے کرم ایجنسی کے مسئلے کو تہ در تہ اور پیچیدہ کر دیا۔ 1989 میں سوویت روس اپنے خاتمے کی طرف چل پڑا۔ روسی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں، دریائے وولگا پار کر گئیں، لیکن کرم ایجنسی میں اور اس کے گردا گرد لاکھوں ٹن اسلحہ چھوڑ گئیں۔ اس روسی اور امریکی اسلحے کے ساتھ وہ 10 سال کے زخم بھی چھوڑ کر گئے تھے، جن میں کرم ایجنسی میں بہت سے گروہوں نے بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیٹل کرنا تھا، حساب برابر کرنا تھے۔ پاکستانی سیاسی ایلیٹس بھی ان سالوں میں آپسی مسائل میں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ اس نے افغان سوویت جنگ کے بعد اپنے بارڈر ایریاز کو نارمل کرنے کے لیے کوئی گرینڈ پلان نہیں بنایا۔ یعنی ستم کی کہانی کے باب ختم نہیں ہو رہے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات بڑے بڑے حادثوں کی وجہ بننے لگی، جیسا کہ 1996 میں ہوا۔ 1996 میں گورنمنٹ ہائی اسکول پارا چنار کے اسکول میں بلیک بورڈ پر کسی نے ایسے الفاظ لکھ دیے جو شیعہ میجورٹی کا دل دکھانے والے تھے۔ طلبہ نے ہیڈ ماسٹر کو رپورٹ کی اور انہوں نے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ سے معاملہ سلجھانے کا مطالبہ کر دیا۔ جرگہ ہوا لیکن معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو سکا۔ 10 ستمبر کو دونوں مسالک کے طلبہ میں اسکول میں اسی بات پر جھگڑا ہوا جس میں گولی چلی۔ یہاں سے پھر لڑائی تیز ہوئی، دونوں طرف سے اسلحہ چلتا رہا۔ مہینوں یہ مقامی فرقہ وارانہ سول وار جاری رہی جس میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر سمیت 200 لوگ مارے گئے۔ جرگے نے اس جھگڑے کو روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وقفے سے ٹارگٹ کلنگ جاری رہی۔ پھر یہیں یہ معاملہ نہیں رکا بلکہ اس نے تیزی سے پہلے کراچی کو اور پھر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 90 کی دہائی میں ایسے ہی فسادات کے ساتھ اہل سنت کی طرف سے سپاہ صحابہ جیسی تنظیمیں ابھریں اور شیعہ مسلک کی طرف سے سپاہ محمد نے ہتھیار اٹھائے۔ اس مذہبی جھگڑے میں پاکستان میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جیسا کہ 1988 میں شیعہ اسکالر علامہ عارف حسینی، 1990 میں سنی مکتبہ فکر کے مولانا حق نواز جھنگوی، 96 میں نامور شاعر محسن نقوی، 97 میں سپاہ صحابہ کے سربراہ ضیاء الرحمن فاروقی، 2001 میں سنی تحریک کے سربراہ محمد سلیم قادری، 2003 میں سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا عاصم طارق، 2005 میں شیعہ اسکالر ضیاء الدین رضوی اور 2006 میں علامہ حسن ترابی۔ ان میں سے چند نام ہیں جو شیعہ سنی فسادات میں مارے گئے۔ ان فسادات میں بہت سے لوگ تو اس لیے مارے گئے کہ وہ ایران سعودی پروکسی وار کا واقعی حصہ تھے، لیکن زیادہ تر عام لوگ، بے گناہ لوگ اس لیے بھی مارے گئے کہ وہ محض اپنے مسلک کے نامور لوگ تھے اور بس۔
फिर दोस्तों 97 में 1997 में जब सऊदी ईरान ताल्लुकात कुछ बेहतर होने लगे और प्रिंस अब्दुल्ला जो कि बाद में बादशाह भी बने, उन्होंने ईरान का दौरा किया, तो मुस्लिम कोल्ड वॉर के कुछ ठंडा होने की उम्मीद पैदा हुई। लगने लगा कि पाकिस्तान में भी मजहबी फसादात को जब बाहर से मदद नहीं मिलेगी तो हालात बेहतर करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस कि अभी ये बेल मेंढे भी नहीं चढ़ी थी कि 9/11 हो गया। इसका नुकसान ये हुआ कि एक बार फिर पुराना लॉन्चिंग पैड एरिया यानी कुरम एजेंसी और पूरा पाक अफगान बॉर्डर जंगजुओं का ठिकाना बन गया। अफगानिस्तान में शिया आबादी यानी हज़ारा कबाइल अमेरिका अफगान हुकूमत के साथ मिल गए, यानी अफगान तालिबान के खिलाफ चले गए, जिसका असर कुरम एजेंसी की फिरका वाराना मुनाफरत पर भी आया। अमेरिका के खिलाफ तालिबान ने लड़ना शुरू किया और कई इंतहा पसंद ग्रोहों ने कुरम एजेंसी की शिया आबादी को भी निशाने पर रख लिया। यानी एक बार फिर वही कहानी शुरू हो गई। रेफरेंस के तौर पर आपके सामने सिर्फ एक वाकया रखते हैं। 2007 की बात है कि रबीउल अव्वल का दरमियान गुजर रहा था। अपर कुर्रम में जहां अहले तशी की आबादी ज्यादा है, वहां अहले सुन्नत ने एक मजहबी जुलूस निकाला जिसमें कहा जाता है कि अहले तशी के खिलाफ कुछ नारेबाजी हुई। इसके जवाब में अहले तशी ने पाड़ा चिनार में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस पर फायरिंग हो गई। किसने फायर किया मालूम नहीं, मगर फायरिंग के नतीजे में फसादात शुरू हो गए जो कि जल्द ही पूरी कुरम एजेंसी में नीचे तक फैल गए। चिमकनी, तरी मैंगल, बुशहरा और बालिश खेल समेत कई देहात में शदीद लड़ाई हुई। सैकड़ों मकानात और मार्केट्स जलकर राख हो गईं। सद्दा शहर में भी 40 से ज्यादा लोग मारे गए। घरों पर रॉकेट्स और मार्टर गिरने से बच्चे जाम बहक होते रहे। एक मौके पर अफगान इलाके से कुरम एजेंसी पर 10 मिसाइल दागे गए जिनसे 3 लोग जख्मी हुए। 8 रोज तक आम लोग इस तरह महसूर रहे कि उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। इन खूनी फसादात को रोकने के लिए पाक फौज के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स और तोपखाने ने जंगजुओं के ठिकानों पर बमबारी भी की। इसके बाद जरगे की मदद से जंग बंदी करवा ली गई। लेकिन अमन का ये दौर ज्यादा नहीं चल सका। महज चंद माह बाद नवंबर में फिर फसादात भड़क उठे। हुआ ये कि कुछ नामालूम अफराद ने पारा चिनार बाजार में फायरिंग कर दी थी, जिससे 10 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। इसके बाद इतनी सख्त लड़ाई हुई कि 40 गांव तबाह हो गए और 3000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। ये फसादात वक्फे से अगले 4 बरस तक जारी रहे। इनका सबसे खतरनाक पहलू ये था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP भी इनमें बराह रास्त शरीक हो चुकी थी। इसके जंगजुओं ने कुरम एजेंसी को बाकी पाकिस्तान से मिलाने वाली वाहिद सड़क ठल पारा चिनार रोड को ब्लॉक कर दिया। यह सड़क अफगान बॉर्डर से होकर पारा चिनार से होते हुए साउथ में थल के इलाके तक जाती है। यहाँ से ये 2 शाखों में बढ़ जाती है। एक शाख बन्नू और दूसरी कोहाट की तरफ जाती है। ये सड़क कुरम एजेंसी की लाइफ लाइन है। लेकिन तालिबान ने 2007 से 2011 तक यानी तकरीबन 4 साल इस अहम तरीन सड़क को ब्लॉक करके नाका लगाए रखा, क्योंकि जब भी अपर कुरम में लड़ाई होती थी तो उनके इत्तेहादी शिया कबाइल से लोग इसी सड़क के रास्ते अपर कुरम के इलाकों तक पहुंचते थे। सो उन्हें रोकने के लिए और अपनी रिट नाफिज करने के लिए तालिबान ने TTP ने यह नाका 4 साल तक लगाए रखा। ठलपारा चिनार रोड को खुलवाने के लिए यानी नाका हटाने के लिए कई बार जिरगे हुए। इनमें से बहुत अहम जिरगा अक्टूबर 2008 में पाड़ा चिनार से 433 किलोमीटर दूर मरी में हुआ। इसमें पॉलिटिकल इंतजामिया और मुख्तलिफ कबाइल ने एक मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए जिसे मरी एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। इसके तहत ये तय कर लिया गया कि ठलपारा चिनार रोड खोल दी जाएगी। मुखालिफ कबाइल ने एक दूसरे के जो इलाके छीने हैं वो भी वापस कर दिए जाएंगे। बेघर होने वाले लोगों को वापस लाकर इलाकों में आबाद किया जाएगा। ये मुआहदा तो हो गया, लेकिन कई बरस इस पर अमल ही नहीं हो सका। फरवरी 2011 में आखिरकार तालिबान के सबसे ताकतवर ग्रोह हकानी नेटवर्क ने अहले तशी के तूरी कबाइल से अमन मुआहदा किया। ये असल में मरी में होने वाले 2008 के मुआहदे ही को बाकायदा तौर पर नाफिज करने की डील थी। हकानी नेटवर्क इस डील का गारंटर बना। इसमें सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड थी। इस डील के लिए इलाके से मुंतखब होने वाले 2 अरकान पार्लियामेंट ने हकानी नेटवर्क के पास 40 मिलियन यानी 4 करोड़ रुपए की रकम बतौर जमानत भी जमा करवाई थी। इस मुआहदे के तहत ठलपारा चिनार रोड खोल दी गई, लेकिन इसके बाद फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। मुआहदों के अगले ही माह मार्च 2011 में एक काफिले पर हमले में 8 लोग मारे गए और 15 को अगवा कर लिया गया। ऑफिशियली आज भी ये सड़क तो खुली हुई है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुकम्मल अमन नहीं है। सड़क पर दिन को भी लोग फौजी कॉन्वॉयज की हिफाजत में सफर करने पर मजबूर होते हैं। कुरम एजेंसी के मुइज़ हुसैन ने हमें बताया कि वो काफिलों में सिर्फ दिन के वक्त ही सफर कर सकते हैं और सड़क के दोनों अतराफ से 2 काफिले चल पड़ते हैं, और ये भी अक्सर महफूज सफर नहीं होता।
ٹل پارا چنار جو مین ہائی وے بنا ہوا ہے، اور یہ ہائی وے مطلب بہت سے گاؤں سے نکل کے جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ روڈ زیادہ تر بند رہتا ہے، وہ گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. تو 9 بجے سے پارا چنار سے کنوئی جاتی ہیں، اور 11 بجے سے ٹل سے وہ کنوئی لے کے پارا چنار آتے ہیں. وہ گاڑیاں، وہ ملٹری والے ساتھ ہوتے ہیں، تقریباً 5-6 گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی. ان کی نگرانی میں بھی حادثہ ہوا ہے. پچھلے سپتمبر جو تھا نا، وہ 23 سپتمبر، اس کو ایک واقعہ ہوا تھا چارخیل کے علاقے میں. دوستو، یہ مختصراً کرم ایجنسی اور پارا چنار کی فالٹ لائن کا دوسرا اینگل تھا. تیسرا اینگل ساتھیوں ان زمینی جھگڑوں کا ہے جو انگریز دور سے چلے آ رہے ہیں. کیونکہ انگریز نے اینگلو افغان جنگوں کے بعد یہ علاقے حاصل کیے تو کئی زمینی جھگڑوں میں انگریز کا فیصلہ آبادی کے ایک بڑے حصے نے تسلیم نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول پر کم آبادی والے شیعہ قبائل کو کرم ایجنسی میں زیادہ زمین دی اور زیادہ آبادی والے سنی قبائل کو کم زمین الاٹ کی، اور بہت سی زمین ایسی تھی جس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. شاید اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہوں، پرانی وراثتوں کے جھگڑے ہوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس تقسیم کا نتیجہ ایک مستقل فساد کی صورت میں سامنے آیا. جن قبائل کو زمین کم ملی انہوں نے انگریز سرکار کی تقسیم کے بجائے قدیم روایات کے مطابق جرگہ بلا کر فیصلہ کرنے پر زور دیا، اور جنہیں زیادہ زمین ملی وہ انگریز لینڈ ریکارڈ کے مطابق اپنا قانونی حق سمجھ کر اس پر حق جتانے لگے. پچھلے 132 سال سے 132 ایئر سے یہ اختلاف ہر نسل کے ساتھ اور پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا تازہ مظاہرہ ہمیں پارا چنار کے گاؤں بشہرہ میں دیکھنے میں آتا ہے، جہاں پچھلے سال 2023 میں 100 کنال زمین پر جھگڑا شروع ہو گیا. اس زمین پر اہل تشیع کے مالی خیل اور اہل سنت کے مدگی کلے قبائل دونوں کا دعویٰ تھا. 2023 میں اس مسئلے پر دونوں قبائل میں تصادم ہوا، جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے. اس کے بعد علاقے میں فوج اور FCC کے دستے تعینات کر دیے گئے. جرگہ منعقد ہوا. فیصلہ کیا گیا کہ اس زمین کی ملکیت محکمہ مال کے لینڈ ریکارڈ کی مدد سے طے کر دی جائے گی. زمین کی ملکیت جس کے حق میں بھی نکلے گی، باقی سب لوگ اسے تسلیم کر لیں گے. اب ہوا یہ کہ جب سرکاری کاغذات سے ملکیت چیک کی گئی تو وہ مالی خیل قبائل کی ملکیت نکلی، یعنی اہل تشیع قبائل کی. اب زمین کیسے ٹرانسفر کرنی ہے، اس کے لیے ایک اور جرگہ ہوا. اس جرگے میں طے کیا گیا کہ یہ زمین ایک تیسرے فریق کو 1 سال کے لیے لیز پر دی جائے گی. 1 برس بعد جب لیز کی مدت ختم ہو جائے گی تو یہ تیسرا فریق اس زمین کو اصل مالکان یعنی مالی خیل قبائل کے حوالے کر دے گا. اس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق یہ زمین 1 سال کے لیے تیسرے فریق کو دے دی گئی. اس تیسری پارٹی نے 1 سال تک لیز کی رقم مالی خیل قبائل کو ادا بھی کی. 1 برس بعد لیز کی مدت ختم ہوئی اور معاہدے کے مطابق زمین مالی خیل قبائل کو منتقل کرنے کا وقت آ گیا. لیکن مخالف مدگی کلے نے مداخلت کی اور زمین کو پھر سے اپنے قبضے میں لے لیا. اس پر دونوں طرف سے جھڑپیں ہونے لگیں. اس موقع پر فریقین نے مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دے کر اپنے ہم مسلک قبائل کو بھی لڑائی میں بلا لیا، جس کے بعد یہ جنگ کرم ایجنسی کے کئی علاقوں میں مذہبی فسادات کی شکل میں پھیل گئی. حتیٰ کہ جنگجوؤں نے پاڑا چمکنی، جو کہ کافی بلندی پر واقع ہے، وہاں سے پاڑا چنار پر فائرنگ کی. لڑائی میں کم از کم 49 لوگ مارے گئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاڑا چنار میں منعقد ہونے والے ایک جرگے نے عارضی سیز فائر کروا دیا ہے. اب نہ جانے یہ امن کب تک رہتا ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ دیر چلے. ایسے میں ساتھیوں ایک سوال یہ ہے کہ جب مخالف گروہ لڑتے ہیں تو ریاست انہیں روکنے میں، اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کرم کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO نثار احمد خان کے ایک بیان سے مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے موجودہ جھڑپیں شروع ہوتے ہی تیزی سے کارروائی کی تھی، لیکن مین پاور کی کمی اور مشکل پہاڑی راستوں کی وجہ سے کئی گھنٹے تو پہنچنے میں لگ گئے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کا بارڈر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں کے پاس جدید ہتھیار آ گئے ہیں، یعنی مقامی سیکورٹی اداروں سے بھی غالباً بہتر ہتھیار. انہی کی وجہ سے جنگجوؤں کو روکنا مقامی انتظامیہ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ساتھیوں اس کے علاوہ ضلع کرم اور اس کے ارد گرد کے علاقے آج داعش، TTP اور کئی جنگجو گروہوں کے ٹھکانے بھی بن چکے ہیں، جو بارڈر پار افغانستان میں بھی اپنے ساتھیوں کے ٹھکانے رکھتے ہیں. ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن افغان کمیونیکیشن نیٹ ورکس کے ذریعے ہوتی ہے، جو کہ یہاں کی ایجنسیز، ہمارے یہاں کی ایجنسیز کنٹرول نہیں کر پاتی، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ کامیابی سے پلاننگ بھی کرتے ہیں اور حملوں کی ایگزیکیوشن بھی کر لیتے ہیں. ساتھیوں 3 صدیوں پر پھیلی بد انتظامی اور ناکامی چند دن میں کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتی، چند برس میں بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ملک میں مذہبی سیاست کو کنٹرول کرنے کا آغاز کر دیا جائے تو ان لوگوں کو جو یہ مسائل پیدا کر کے اسے مذہبی رنگ دیتے ہیں انہیں بہت کم موقع ملے گا. اس کے علاوہ افغانستان سے بہتر تعلقات، ضلع کرم میں سیاسی عمل کو آگے بڑھانے سے اور یہاں سیکورٹی اداروں کو، مقامی سیکورٹی اداروں کو بہتر سہولیات دینے سے بھی معاملات اچھا رخ اختیار کر سکتے ہیں.
इस मौजू पर साथियों मजीद बात भी करेंगे, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इस वीडियो में हमने सऊदी ईरान प्रॉक्सी वॉर की बात की है। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो, एक सीरीज़ बनाई है, मुस्लिम कोल्ड वॉर, ये आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साला जंग क्या थी, और ये रही अफगानिस्तान की 4000 साला तारीख की नाकाबिले फरामोश डॉक्यूमेंट्री।